وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم على محبة حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومحبة أهل بيته. نسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا وإياكم في هذه البقعة أن يجمعنا وإياكم على حوض حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم نحشر في ذرته وأهل بيته في عافية آمين يا رب العالمين. Segala puji syukur bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di majelis yang penuh cinta kepada Nabi besar Muhammad dan penuh cinta kepada keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mohon kepada Allah, sebagaimana Allah mengumpulkan kita pada malam hari ini dengan dua cinta tersebut, semoga Allah mengumpulkan kita kelak di telaganya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersama para keturunan dan keluarga beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ja'ana bid-din al-'azim biman ja'a bihi an-nabi al-'azim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam li hidayati an-nas wa ta'limihim ma yuslihu fi amri dinihim wa dunyahum wa ukhrahum. Tolong jangan ada yang bicara ya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah membawa agama yang agung, karena memang tidak ada yang bisa membawa agama yang agung ini kecuali manusia yang agung, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad, yang mana agama yang agung ini memperbaiki kehidupan kita baik di dunia ataupun di alam kubur dan juga kelak di hari kiamat. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min khairin yuqarribukum ila al-jannah illa wajadtukum alaihi. Rasulullah pun telah menyampaikan, tidak ada suatu kebaikan pun yang mendekatkan kalian kepada surga kecuali aku sudah menyampaikannya. Wa ma min amrin yuqarribukum ila an-nar illa wahadzartukum minhu. Dan tidak ada satu pun keburukan yang mendekatkan kalian ke neraka kecuali aku sudah memperingatkan kalian terhadap keburukan tersebut. فلهذا يقول حبيب العرب صلى الله عليه وسلم أنه لا يريد إلى أحد من أمته أن يدخل النار بل يريد لكل أمته أن يدخل الجنة. Oleh karena itu Rasulullah pun telah menyampaikan tidak ingin satu pun dari umatnya masuk neraka, tapi menginginkan semua umatnya masuk surga. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim kullukum fil jannah illa man aba. Rasulullah pun telah menyampaikan semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggak mau. Ya Rasulullah, wa man ya'ba? Mereka bertanya para sahabat, siapa yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Rasulullah telah menyampaikan, barang siapa yang taat kepada aku masuk surga, dan yang tidak taat kepada aku berarti tidak mau masuk surga. Hadzal nabi al-'azim laysa lahu ham fi hayatihi wa la ba'da intibalihi ila rafiq al-'ala illa ummatuhu. Rasulullah yang sangat mulia ini tidak memikirkan apapun ketika hidup, bahkan ketika meninggal dunia yang dipikirkan hanya umatnya. Beliau pun menyampaikan, kehidupanku baik untuk kalian dan meninggalnya aku pun baik untuk kalian, kata Rasulullah. Kehidupanku baik untuk kalian karena aku mensyariatkan kepada kalian beberapa syariat dan mensunnahkan kepada kalian beberapa sunnah. Wa mamati khairul lakum tu'radu alayya a'malukum fama wajadtu fiha khairan hamidullah wa ma wajadtu fiha ghayra dhalik istaghfirullah lakum.
Sedangkan ketika aku meninggal dunia juga baik bagi kalian, karena aku dilapori amal kalian. Kalau aku mendapati amal yang baik, aku bersyukur kepada Allah. Kalau aku mendapati amal yang tidak baik, aku beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa kalian. وهو في سكرات الموت صلى الله عليه وآله وسلم همه أمته ينازع شدائد سكرات الموت وهو يقول لربي سبحانه وتعالى أمتي أمتي. Bahkan ketika sakaratul maut, biasanya orang kalau sudah sakaratul maut tidak ingat apa-apa. Akan tetapi dengan pedihnya sakaratul maut yang beliau rasakan, beliau hanya memikirkan umatnya. Beliau berkata kepada Allah, umatku, umatku. فنزل سيدنا جبريل في الحال ويقول له الله يقرئك السلام ويقول لك إنا لن نخزيك في أمتك من بعدك. Kemudian malaikat Jibril langsung turun ketika itu, dan malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi besar Muhammad, Allah kirim salam kepada engkau, dan Allah mengatakan, aku tidak akan mengecewakan engkau terhadap umatmu setelah engkau meninggal dunia. استيقظت سيدتنا عائشة في ليلة من الليالي فلم تجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجانبها في ليلتها وظنت أنه ذهب لعند أحد الزوجات الأخريات فخرجت تبحث عنه فوجدته ساجدا في المسجد يصلي لله سبحانه وتعالى وقد امتلأ مكان سجوده بالدمع. Pada suatu malam di kehidupan Nabi Muhammad, Sayyidatuna Aisyah bangun dari tidur mendapati Rasulullah tidak ada di sampingnya. Maka Sayyidatuna Aisyah cemburu. Beliau mikir Rasulullah itu pergi ke istrinya yang lainnya, padahal itu bagiannya Sayyidatuna Aisyah. Maka beliau mencari Rasulullah, ternyata beliau mendapati Rasulullah sedang sujud di masjid, dan sejadahnya tempat sujud beliau telah basah dengan air mata. فلما سلم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من صلاته قال من؟ عائشة؟ قال نعم عائشة يا رسول الله. وقال رفع يديه للسماء النبي محمد قال اللهم اغفر لي عائشة، اللهم ارحم عائشة، اللهم اسعدها في الدارين دار الدنيا ودار الآخرة. ففرح سيدتنا عائشة فرحا كثيرا. Maka ketika Rasulullah salam, Rasulullah merasa ada orang, maka beliau bertanya, siapa? Aisyah? Kata Rasulullah. Iya betul ya Rasulullah, saya Aisyah ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, ya Allah kasihilah Aisyah ya Allah, ya Allah bahagiakanlah Aisyah di dunia dan akhirat. Maka Sayyidatuna Aisyah mengaminkan doa tersebut dengan gembira. فلما شاهد فرحها النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لها أسررتِ يا عائشة؟ قالت كيف لا أسر يا رسول الله؟ فهذه الدعوات من فمك المبارك في هذه الساعة المباركة في هذا المكان المبارك. فقال يا عائشة أما أنها والله في كل ليلة دعوتي لأمتي بهذه الدعوة. Maka Rasulullah melihat Sayyidatuna Aisyah gembira. Beliau bertanya, wahai Aisyah, apakah engkau senang dengan doa yang aku mohonkan kepada Allah untuk engkau? Bagaimana tidak senang ya Rasulullah, yang mendoakan engkau Nabi besar Muhammad, mendoakan di waktu yang sangat mulia yaitu menjelang subuh, mendoakan di tempat yang mulia yaitu masjid. Bagaimana aku tidak senang? Maka Rasulullah menyampaikan, demi Allah wahai Aisyah, itulah doaku untuk umatku setiap sujud, setiap aku sujud. فلمحبته لأمته صلى الله عليه وآله وسلم وفعله الخير لأمته لم يطلب من أمته جزاء ولا شكورا ولا أجرا. Sangat besar jasa beliau kepada kita sebagai umatnya. Dengan besarnya jasa beliau, beliau tidak pernah memohon rasa terima kasih dari kita ataupun meminta balasan dari kita. Beliau tidak mengharapkan itu. إلا ما أمره الله سبحانه وتعالى به في كتابه العزيز. Kecuali yang diperintahkan oleh Allah kepada beliau di dalam Al-Quran. قال الله سبحانه وتعالى قل
أي يا حبيبي يا محمد لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أي المحبة في أهل بيتي. Katakan kepada mereka, wahai kekasihku Nabi besar Muhammad, kepada umatmu, aku tidak meminta balasan atas jasa-jasaku terhadap kalian wahai umat, kecuali cinta kepada keturunanku, berbuat baik kepada keturunan Nabi besar Muhammad. Rasulullah telah mendirikan agama ini dengan dasar cinta. Maka orang itu disebut tidak beriman kalau dia tidak memiliki cinta. Awal ma dakhala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bana masjidahu liyajma' al-muslimin wa thaniyan akha baina al-muhajirin wal ansar liyu'allif baina al-qulub wa tantashir al-mahabbah fil mujtama'. Ketika Rasulullah pertama kali datang ke Madinah, beliau langsung membangun masjid. Kemudian yang kedua kali setelah pembangunan masjid, beliau mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar agar terbentuklah rasa cinta dan tersebarlah cinta di antara umat. Liyu'allima ummatahu anna al-ukhuwah al-islamiyah hiya fawqa kulli jins. Anna al-ukhuwah al-islamiyah hiya al-watan. Al-ukhuwah al-islamiyah hiya ad-din. فلا فرق بين اندونيسي ويمني ومصري وتونسي ومغربي ما دام تحت شعار لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فأخوة أي جسد واحد. Di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama umat Islam, itulah tanah air yang sesungguhnya. Tanah air di atas tanah air, itulah agama. Sehingga katanya beliau, tidak ada perbedaan antara orang Indonesia, orang Yaman, orang Saudi, orang Tunisia, orang dari Maroko dan lain sebagainya. Selama semuanya tetap sama dalam kalimat la ilaha illallah, itu adalah saudara dan tidak bisa digoyahkan oleh apapun juga. فالمؤمن هو الذي يفرح بكل سرور نزل بالمؤمنين ويحزن على كل مكروه نزل بالمسلمين في أي مكان من بقاع الأرض. Maka orang itu disebut beriman kalau dia gembira dengan kebaikan yang didapatkan oleh muslim siapapun dan dimanapun, dan dia sedih terhadap keburukan yang menimpa muslim dimanapun dan siapapun. الذي يفرق بين المسلمين بين هذا مسلم مصري هذا مسلم يمني هذا مسلم إندونيسي هذا ليس في علمه إيمان. Dan barang siapa yang membedakan ini muslim Mesir, ini muslim Yaman, ini muslim Indonesia, barang siapa yang membedakan seperti itu, kata beliau, maka itulah orang yang tidak beriman. نحن أمة أعزنا الله بالإسلام فلا نبتغي العزة في غيره. Kita adalah sekelompok kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam, maka kita tidak mencari kemuliaan selain Islam. علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمته الإيثار والأخوة حتى يجتمعوا على قلب واحد فلا يستطيع عدو أن يؤذيهم لأن الاجتماع قوة والتفرق ضعف. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk kita lebih mementingkan saudara kita dibandingkan diri kita sendiri, dan juga menjaga atau memperkuat ukhuwah Islamiyah sehingga akan kuat persatuan kita dan tidak mudah diganggu oleh siapapun juga, karena persatuan itu akan memperkuat sedangkan perpecahan akan melemahkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja'ahu dhaif ja'i' فأرسل إلى بيوته صلى الله عليه وسلم هل عندكم الطعام اليوم نعشى هذا الضيف؟ فقلنا نساءه في بيوتهن ليس عندنا في البيت إلا الماء، ليس فيه طعام ما يأكله كبد
Suatu saat ada orang yang lapar datang ke rumahnya Nabi Muhammad minta makanan kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad tanya kepada para istri beliau, apakah di antara kalian ada yang nyimpan makanan? 9 rumah istri beliau semuanya mengatakan tidak ada makanan ya Rasulullah, cuman air saja ya Rasulullah. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه من يكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام رجل من الأنصار ألا يا رسول الله اكرم ضيفك فأخذ ذلك الرجل إلى بيته فقال لزوجته هل هناك من طعام؟ قال ليس إلا طعام الأولاد قال أنيميهم فنومتهم فلما طبخت الطعام قالها إذا وضعت الطعام فأصلح السراج ثم أطفئيه كأنك تريدين إصلاحه ففعلت ذلك وهو يأكل يتعشى وهم ينظرون أصابعهم يريدهم كأنهم يأكلون وهم لا يأكلون فلما شكع ضرب الحمد لله رفعت الصحفة وأشعل السراج. Masyaallah. Maka Rasulullah menawarkan kepada para sahabat-sahabatnya, apakah di antara kalian ada yang mau menerima tamu Rasulullah, memberi makan tamu Rasulullah? Ada seorang dari Ansar angkat tangan mengatakan, saya ya Rasulullah yang akan memberi makan tamumu ya Rasulullah. Maka dibawalah ke rumahnya, tanya sampai di rumahnya, tanya sama istrinya, wahai istriku, ada makanan enggak? Enggak ada, cuman makanan khusus untuk anak-anak. Saya sama kamu aja enggak ada makanan malam ini. Sudah, anak-anak suruh tidur aja. Suruh tidur, nggak usah makan malam ini anak-anak. Kemudian masak makanan dan ikut, seakan-akan ikut makan. Sudah selesai, tamunya kenyang, dinyalakan lampunya. Tamunya mengatakan, alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah yang telah memberi makan saya pada malam hari ini. فلما أصبح الصباح صلى الفجر مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلما سلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له لقد عجب الله من صنيعكم البارحة. Maka ketika pagi hari setelah salat subuh bersama Nabi besar Muhammad, orang tersebut mencium tangan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad mengatakan, sesungguhnya Allah sangat kagum dengan perbuatanmu tadi malam, rela lapar asal tamunya enggak lapar. فما هي إلا أيام وأغنى الله هذا البيت ببركة إكرام الضيف لأن الضيف إذا دخل بيت فأقل كرامة لأهل البيت أن يخرج من بيتهم بغفران ذنوب جميع أهل البيت. Kemudian selang beberapa hari saja, seorang dari Ansar tersebut yang menerima tamu Nabi Muhammad, memberi makan tamu Nabi Muhammad, menjadi orang yang mampu, menjadi orang yang kaya raya, dikayakan oleh Allah karena perbuatannya tersebut. Karena itulah balasan dari Allah bagi orang yang memuliakan tamu, dan paling sedikitnya balasan dari Allah bagi orang yang memuliakan tamu. Tamu itu keluar dari rumah kita membawa dosa-dosa pemilik rumah. هكذا تعليم النبي محمد لأصحابه الإيثار. Begitulah Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya untuk lebih mengutamakan saudaranya sesama muslim meskipun mereka pun membutuhkan. كان في وقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم رجل جاء برأس شاة وأهداها لبعض أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلما رأى الرأس قال هذا رأس أخي فلان أحوج به وأولاده مني فأرسله إليه ثم لما نظر ذلك المرسل إليه قال أخيه آخر فلان أحوج مني وأولاده فبعثه إليه وهكذا دار على 7 بيوت حتى رجع إلى البيت الأول وكل واحد لعل أخي فلان أحوج أولادي مني إليه فنزل قوله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Insyaallah. Dan diriwayatkan ada seorang menghadiahkan kepala kambing kepada sahabat Nabi Muhammad. Ketika sampai kepala kambing ini di rumah sahabat Nabi Muhammad, sahabat tadi mengatakan, ini ada saudara saya sesama muslim, dia lebih membutuhkan untuk makan kepala kambing ini daripada saya. Maka
dikirim kepada saudaranya sesama muslim. Saudaranya tersebut mengatakan, saudara saya sesama muslim lebih membutuhkan ini daripada saya. Begitulah dikirim sampai kembali ke rumah yang pertama 7 rumah. Tapi kembali kepada rumah yang pertama. Sehingga karena perbuatan mereka inilah mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Mereka lebih mengutamakan orang lain meskipun mereka juga membutuhkan. كان قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة قتال بين أبناء العمومة سبوه الأوس والخزرج سبوه بينهم قتال واستمر عشرات السنين حتى بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجاء إلى المدينة ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا يقول الله سبحانه وتعالى ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم تحت شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله. Sebelum Rasulullah masuk ke Madinah, itu kaum Ansar aslinya terpecah menjadi 2 golongan, kaum Aus dan kaum Khazraj. Padahal kaum Aus dan kaum Khazraj itu adalah sepupu, katanya beliau ya. Tadi beliau sudah bisa sedikit bahasa Indonesia. Sepupu, masih saudara. Di antara mereka masih ada hubungan darah. Tapi bertahun-tahun perang, banyak korban di antara mereka sebelum Rasulullah masuk ke Madinah. Maka ketika Rasulullah masuk ke Madinah, Rasulullah bisa melembutkan hati mereka, membuat hati mereka itu cinta satu kepada yang lain, membuat hati mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain, bisa merubah Nabi besar Muhammad SAW dari permusuhan menjadi cinta. أحبة بعد أن كانوا أعداء صاروا أخوة كل واحد يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Maka ketika iman masuk ke dalam hati mereka, kaum Aus dan kaum Khazraj yang tadinya bermusuhan menjadi saling mencintai, yang tadinya jauh menjadi dekat dan memperkuat persatuan ukhuwah Islamiyah di antara mereka dan saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Sehingga hal tersebut membuat kagum kaum Muhajirin, yaitu mereka adalah pendatang. Ya Rasulullah, sungguh mulia orang-orang Ansar ini. Mereka memuliakan kita, bahkan mereka memberikan kepada kita keperluan kita, bahkan mereka lebih mengutamakan kita daripada diri mereka sendiri. Mereka adalah saudara-saudara kami yang mulia. Mereka adalah saudara-saudara kami yang mulia ya Rasulullah. كان المهاجرون للنبي محمد نخاف يا رسول الله أن يذهب الأنصار بفعل هذه المكارم العظيمة والإيثار العظيم يذهبون بالأجر كله فلا يكون لنا أجر. Masya Allah. Sehingga kaum Muhajirin mengatakan, ya Rasulullah, karena kemuliaan orang-orang Ansar ini kami takut semua pahala diborong sama mereka, sehingga kami nggak dapat pahala apapun ya Rasulullah. لا يذهب الأجر بل أنتم شركاءهم في الأجر ما دمتم تدعون لهم بالخير وتثنون عليهم خيرا. Rasulullah mengatakan tidak, kalian pun mendapatkan pahala yang sama selama kalian memuji mereka, mendoakan mereka dan selalu menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sana'a li akhihi ma'rufan فقال له جزاك الله خيرا فقد أبلغ له في الثناء. Dalam hadisnya Rasulullah SAW pun telah menyampaikan, barang siapa yang berbuat baik kepada saudaranya, kemudian yang mendapatkan kebaikan tersebut mendoakan, semoga engkau membalas kebaikanmu dengan sebaik-baiknya balasan, dia telah memuji atau telah membalas dengan balasan yang luar biasa. terima kasih.
Jazakallah khair. Sehingga kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, minimal kita mengatakan terima kasih. Padahal kalau di dalam syariat Islam itu ada namanya jazakallah khaira, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Tapi katanya beliau minimal kita ngomong terima kasih. علمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الأخوة والمحبة والإيثار حتى بالنفس. في غزوة اليرموك في فتح بلاد فارس وقعت معركة عظيمة واستشهد كثير من كبار الصحابة. فجاء أحد معه قربة من الماء يريد أن يسقي فرأى جرح المسلمين كل ينظر إلى الماء يريد أن يشرب. فلما أراد أن يسقي الأول نظر إلى الثاني وهو يقول ماء فقال اذهب لأخيك هو أحوج مني إلى الماء. فلما أراد أن يسقي الثاني فنظر إلى أخيه الثاني وهو يقول ماء قال اذهب لعله أحوج مني إلى الماء. فذهب إلى الأول والثاني والسابع وهو يقول الآخر. فلما رجع للأول وجده قد مات، رجع للثاني وجده قد مات، ورجع للسابع وجده قد مات. إخوة صدق، إخوة محبة لله سبحانه وتعالى، يؤثرون بالأرواح ليس بالأموال والثياب بل بأرواحهم لله، لأنهم اطمأنت قلوبهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله. لا فرق بين أسود وأبيض، لا فرق بين أعجمي وعربي ما داموا تحت طاعة محمد رسول الله، تحت شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن فرق بين أولئك أهل الإسلام فلا يعد من أهل الإيمان ولا يعد من أهل الإسلام. Bahkan para sahabat itu lebih mengutamakan saudaranya meskipun nyawanya harus melayang. Seperti di dalam peperangan Yarmuk di salah satu kekuasaan negara Persia. Waktu itu banyak umat Islam yang terbunuh dalam peperangan. Kemudian ada yang luka-luka parah. Maka ada seorang sahabat membawa air, tempat air. Semua orang yang luka parah itu melihat kepada air tadi. Ketika dia datang kepada yang pertama ngelihat yang kedua ini kok sepertinya sangat menginginkan air. Wah, kamu ke teman saya yang sebelah saja. Dia lebih membutuhkan air daripada saya. Ketika sampai yang kedua lihat yang ketiga itu juga seperti menginginkan air tadi. Kamu pergi kepada teman yang di sebelah saya. Dia jauh kepada saudara yang di sebelah saya. Dia jauh lebih membutuhkan saya kepada air ini. Sampai ke yang keenam, yang keenam bilang pergi yang ketujuh. Ketika sampai ke yang ketujuh sudah meninggal dunia. Ketika kembali yang pertama meninggal. Begitulah semua 7 orang tersebut meninggal dunia karena lebih mengutamakan yang lain. Padahal kalau mereka minum insya Allah mungkin mereka masih hidup. Kenapa? Mereka lebih mengutamakan saudara mereka sesama Islam karena mereka sangat tinggi imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih tinggi imannya seseorang, dia akan lebih mementingkan saudaranya daripada dirinya. Itulah tuntunan Nabi besar Muhammad. Karena semuanya tenang dengan syariat Nabi Muhammad. Semuanya tenang dengan kalimat la ilaha illallah. Semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, barang siapa yang berusaha memecah belah antara umat Islam, bahkan memecah belah, mengatakan ini pribumi, ini pendatang, itu adalah orang yang tidak punya iman sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Karena tidak ada perbedaan di hadapan Allah antara hitam dan putih, orang pribumi dan kaum Arab, semuanya tidak ada perbedaan, semuanya mengikuti syariat Nabi Muhammad, semuanya di bawah kalimat la ilaha illallah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu أعطى رجلا 400 دينار وقال له خذ هذه الصفة 400 دينار واذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، ثم إذا سلمتها له تواضع وتلك
أي لا تخرج بسرعة، وانظر ماذا يصنع بهذا المبلغ من المال الكثير. فلما جاء وأعطاه قال هذه صلة يا أبو عبيدة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قال وصله الله كما وصلني. فجاء أول ما طرح الماء بين يديه نادى خادمه فقال له تعال خذ هذه 7 لبيت فلان وهذه 10 لبيت فلان. قال ففرقها كلها وعاد رسول سيدنا عمر لا زال جالسا. فلما رجع قال له ماذا فعل ابو عبيده؟ قال لقد فرق المبلغ كله وانا عدل ما خرجت من عنده. فاعطاه صوره اخرى 400 دينار اخرى. فاذهب الى معاذ بن جبل ثم اذا استلمها فتباطأ وتلكأ كانك ترى ماذا يفعل. قال فلما استلم له وضع بين يديه نادى خادمه تعال خذ لهذا البيت فلان وهذه 10 لبيت فلان وهذه 7 لبيت فلان، حتى نادت زوجته من داخل قالت لها معاذ ألسنا نحن فقراء ومساكين نحن محتاجين. فلم يبقى في الكيس من 400 دينار الا دينارين ما شاء الله. فقال خذيها. فجاء واخبر سيدنا عمر فقال وزع حتى عاتبته زوجته. فقال الحمد لله على هذه تربية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إخوة صدق، أي رباهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الصدق والمحبة والإخلاص والإيثار. فحمد الله سيدنا عمر أن هؤلاء أصحاب النبي على قلب واحد وعلى محبة واحدة وعلى استقامة واحدة ابتداء واتباعا بحبيب المحبين وسيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Suatu saat di zamannya Sayyidina Umar ibn al-Khattab, beliau memerintahkan pembantunya untuk membawakan duit 400 dinar kepada sahabat Nabi yang lain yang bernama Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan kepada pembantunya, kamu setelah ngasih duit ini jangan langsung pulang, tunggu dulu. Apa yang akan dilakukan oleh Abu Ubaidah terhadap duit ini? Oke, siap. Dia bawa, diberikan kepada Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Ini adalah hadiah dari Sayyidina Umar untuk kamu. Maka Abu Ubaidah mendoakan Sayyidina Umar, semoga Allah selalu menyambung Sayyidina Umar sebagaimana Allah menyambung silaturahmi Sayyidina Umar kepada saya. Ini utusan Sayyidina Umar masih ada. Abu Ubaidah memanggil pembantunya dan mengatakan, tolong kasihkan 7 dinar kepada fulan, 10 dinar kepada fulan. Langsung dibagikan semua 400 dinar itu sampai habis. Tidak ada satupun yang disimpan untuk dirinya. Padahal Abu Ubaidah juga miskin, bukan orang kaya. Maka utusan Sayyidina Umar itu kembali kepada Sayyidina Umar, nyeritakan, ya Sayyidina Umar, dibagikan semua kepada, padahal itu bukan keluarganya, karena seiman, sesama muslim, sesama orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara seagama. Sayyidina Umar mengatakan, coba bawa lagi kepada Mu'adz bin Jabal 400 dinar. Dibawakan kepada Mu'adz bin Jabal, ini 400 dinar dari Sayyidina Umar bin al-Khattab, dan ditunggu oleh utusan tadi. Ternyata sama juga. Mu'adz bin Jabal memanggil pembantunya, bagikan ini 7 dinar kepada fulan, 10 dinar kepada fulan, ini kepada fulan. Sampai-sampai istrinya di belakang di dalam rumah mengatakan, Mu'adz, sambil ngomong. Ya kadang-kadang perempuan kadang-kadang gini ya. Kadang-kadang nggak tahu kalau ada tamu. Iya. Mu'adz, kita juga butuh loh. Kita ini nggak ada makanan di rumah. Masa semua kamu kasihkan kepada orang lain gitu. Ya sudah, sabar. 400 dinar semua dibagikan, hanya tinggal 2 dinar saja. Cukup untuk makan 1 hari. Ini buat kamu, katanya. Dikasihkan kepada istrinya 2 dinar. Maka Sayyidina Umar mengatakan ketika itu dilaporkan, segala puji syukur bagi Allah yang telah membuat sahabat-sahabat Nabi tetap istiqamah atas tuntunan Nabi besar Muhammad SAW, memperkuat ukhuwah Islamiyah, tetap saling mencintai, saling memperhatikan, bahkan lebih mengutamakan saudaranya dibandingkan dirinya sendiri, meskipun dirinya juga membutuhkan. مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعلم المحبة والأخوة والصدق والإخلاص
ومكارم الأخلاق، وكذا كل مدرسة أسسها السلف الصالح على نهج المدرسة النبوية. Inilah didikan Nabi besar Muhammad yang mana penuh cinta, saling memperhatikan, saling memperkuat, dan juga melaksanakan syariat Allah, melaksanakan semua tuntunan Nabi besar Muhammad SAW. Dan begitulah didikan para salaf yang terdahulu, orang-orang yang saleh terdahulu sebelum kita, mereka tetap mengikuti tuntunan Nabi besar Muhammad SAW. Sayyidina Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib كان من كبار الأغنياء ومن أكرم أهل زمانه. ذات مرة خرج لبستان له، ففي طريقه دخل البستان الناس ووجد رجل حلبا أسود، فانتهى من عمله وأعطي أجرة عمله 3 أقلبة من الخبز. فلما جلس ليتغدى بذلك الخبز جاء كلب جلس بجانبه فرمى إليه القرص، أكله بسرعة، ثم رمى إليه الثاني، أكل الخبز الثاني، وسيدنا عبد الله بن جعفر ينظر إليه، ثم بقي جالسا عنده فرمى إليه القرص الثالث فأكله وذهب الكلب. جاء سيدنا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بعد ذلك الرجل الأسود يقول له: وكم قوتك أنت في اليوم؟ قال: ما رأيت رجلتي 3 أقفة وهي قوتي في اليوم. قال: الآن أعطيتها الكلب، ماذا ستصنع في بقية اليوم؟ قال: أطوي يومي. قال: لماذا تعطي الكلب؟ قال: نعم، هذه البلاد ما فيها كلاب، عرفت أن هذا الكلب جاء من بلاد بعيدة، جاعان جد، فلهذا آثرته بطعامي وأنا أصبر، وغدا إن شاء الله آكل. فتعجب يقول الناس إني أكرم الناس، وهذا الرجل الأسود أكرم مني. فذهب واشترى البستان واشترى العبد وأعتق العبد ووهبه له ذلك البستان لله تعالى. ليه؟ بالرحمة التي في قلبه. فليس هناك ولاية ولا سر ولا نور ولا إيمان ما لم يحمل قلبك الرحمة لكل مسلم في أي مكان من الأرض، إندونيسيا، شرقا غربا، لا فرق بين مسلم في أي مكان في الدنيا، في أقصاها أو في أدناها. الله يجعل قلوبنا مجتمعة ومتحابة على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى محبة النبي وأهل بيته وأصحابه. Beliau menceritakan ada seorang yang bernama Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib. Jadi ponakannya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ini adalah seorang tabi'in. Di zaman beliau adalah orang termasuk salah satu orang yang terkaya di kampungnya dan terkenal sebagai orang dermawan di kampungnya. Terkenal pokoknya. Suatu saat beliau jalan-jalan di kebun miliknya, kemudian beliau keluar dari kebunnya masuk ke kebun orang lain. Mendapati di kebun orang lain itu ada seorang budak hitam yang setelah selesai mengerjakan kebun, budak ini mendapatkan ongkos dari mengerjakan kebun sehari 3 potong roti. Jadi budak ini sudah selesai duduk mau makan roti, tiba-tiba datang seekor anjing. Budak ini melemparkan sepotong roti kepada anjing tersebut, dimakan sampai habis. Dilemparkan roti yang kedua, dimakan sampai habis. Sudah makan 2 roti, anjing ini masih duduk. Budak ini lihat, loh anjing ini kok masih duduk. Dilemparkan roti yang ketiga. Padahal itu gajinya 1 hari. 3 potong roti untuk dirinya saja, untuk makan 1 hari penuh. Maka Sayyidina Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib sangat kagum dengan perbuatan orang tersebut. Kemudian setelah selesai anjing itu pergi, Sayyidina Abdullah bin Ja'far mendatanginya dan bertanya, "Kamu ini kerja di kebun ini selama 1 hari dapat gaji berapa?" Yaitu 3 potong roti tadi. "Loh, kamu kasihkan semua kepada anjing?" "Iya, desa ini nggak ada anjing. Maka saya tahu anjing ini datang dari jauh. Kesian dia, kelaparan. Maka saya kasihkan 2 potong roti, kok nggak cukup, maka saya kasihkan roti ketiga, nggak apa-apa sudah. Dia
langsung pergi mungkin ke tempat lain. Sedangkan saya hari ini meskipun nggak makan, saya besok masih bisa makan. Maka Sayyidina Abdullah bin Ja'far mengatakan dalam hatinya, saya ini terkenal sebagai orang yang dermawan di kampung ini, di desa ini, di kecamatan ini. Lah kok ini lebih dermawan dari saya? Luar biasa. Semua miliknya diberikan kepada anjing, bukan kepada manusia, kepada anjing. Maka Sayyidina Abdullah bin Ja'far mencari pemilik kebun, dibeli kebunnya, budak tadi dibeli, dibebaskan, dan kebun tersebut diberikan kepada budak tersebut. Allah ya'izz al-Islam wal muslimin. Amin. Wa yajma'u qulubahum 'ala al-mahabbah wal rahmah wa yaqwa fi Indonesia wa fi sa'ir bilad al-Islam wal muslimin. Dan tadi beliau juga mengatakan, inilah Islam, saling cinta, saling kasih sayang kepada siapapun saudara kita sesama muslim. Tidak ada bedanya di mata Allah. Bahkan disebut sebagai orang yang beriman kalau dia muslim, sayang kepada muslim yang lain, perhatian kepada muslim yang lain. Dan disebut sebagai orang yang munafik, tidak beriman kalau orang tersebut ada perasaan benci kepada muslim yang lain, siapapun, karena bumi ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mendoakan supaya kita semua ini semoga insyaallah diberi rahmat oleh Allah sehingga kita saling menyayangi sesama muslim, saling memperhatikan sesama muslim, memperkuat ukhuwah Islamiyah, dan semoga negara kita Indonesia selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah barik fi hadhihi sufina haram fi man Allah wa la naqul min hadha al-majlis illa bi wa hajat al-mabriyah. Allahumma ya man wafaqa al-khair al-khair wa an ala wafiqna al-khair wa anna alayh. Allahumma inna nabatu ni'matik wa la taj'alna hasadan ni'matik. Allahumma asna 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adab al-akhirah. Ya malik ad-dunya wal akhirah. Allahumma sallim 'ala al-ummah. Allahumma sallim 'ala wal-qurba. Allahumma aslihna wa aslih bina wa aslih man fi salahi salahan lil-islam wal muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi alaqi salahan lil-islam wal muslimin. Allahumma ijma' qulub al-mu'minina 'ala mahabbatika wa mahabbati habibika wa ahli baiti wa ashabihi ya rabbal alamin. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tarhamna Anak ini meninggal, meninggal. ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذورا ولا مأثوما يا رب العالمين. واحفظ هذه البلاد إندونيسيا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين من الفتن والبليات الظاهرات والباطنات ومن الزلازل والفيضات. أعطنا بالحسن الحصين من جميع البليات وبالحسن الحصين من الذنوب والخطيئات بجاه حبيبك محمد سيد السادات. يا الله يا رحمن يا رحيم أعزنا بالطاعات ولا تذلنا بالمعاصي والمخالفات ووفقنا للأعمال الصالحات واصلح لنا الأولاد والبنات والزوجات اجعلنا صالحات طائعات عابدات ساجدات راكعات لله رب البريات. يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم احينا حياة طيبة جبنا عما يريدنا في ديننا ودنيانا وانصرنا على عدوك وعدونا وتولنا بولاك واحمنا بعناك برحمتك يا ارحم الراحمين. وبارك لنا لكم بالاعمار ان شاء الله جل الاعمار في طاعه الله تعالى علينا وعليك ان شاء الله سنين عديده وعوام مديده ونحن واياكم في اتم الصحات والعافيات على ما يحب ربنا وعلى سنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد السادات. غير برحمه وسلام عليه يطرح فيها الخير والبركه. يغفر لموتانا وموتاكم وموتى المسلمين. يغفر للمرحوم محمد مولاه محمد أنوري. أن الله يغفر له ويرحمه وموتانا وموتاكم وموتى المسلمين جميعا. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويغفرهم الجنة. يغفر أعمالنا ورحمة طاعة الله يكتب الصالحات أعمالنا وآجالنا وأعراض عنا وطول عمر في خير ولطف وعافية. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Di antara doa beliau